ज्वाइन किया है माहिर कानून हाफिज एहसान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये इस्तीफ़ा किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? क्या ये कोई प्रिंसिपल स्टांस के तहत लिया गया फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज जो रेजिग्नेशन दिया है, ये पिछले 2 दिन के अंदर दूसरा रेजिग्नेशन है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने दिया है। और ये रेजिग्नेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसा शख्स जो अक्टूबर 2024 के अंदर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि उन्होंने इसको रिजाइन किया और वो अपना जो तकरीबन 2 साल का उनका टेन्योर था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, उसको किस तरह जो है उन्होंने इसको अपने आप को इस रेजिग्नेशन से लेना किया। तो ये एक क्लियर सिचुएशन नजर आ रही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंटरनली बहुत ज्यादा डिवीजन है और उस डिवीजन का ये कॉन्सिक्वेंस निकला है। और ये डिवीजन जो है पिछले 4-4.5 साल से जो चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और ये स्टार्ट हो गया था मामला अनवर जहीर जमाली साहब के दौर के अंदर, और जब फिर साकिब निसार साहब का दौर आया, फिर आसफ सईद खोसा साहब का दौर आया, और फिर जब उसके बाद चीफ जस्टिस जो हमारे कराची के थे, उनके बाद जो है ये सिचुएशन बदयाल साहब के दौर की इस हद तक बन गई कि हर बेंच के अंदर जो था वो एक क्रिटिसिज्म आता था और उस हर बेंच के अंदर एजाजुल एहसन साहब जो थे वो मौजूद होते थे। और आपने देखा होगा कि इसके अंदर ये था कि इस लेवल पर क्रिटिसिज्म आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो आ गई और उन्होंने कहा कि हम इस बेंच को या इस कॉम्पोजिशन। तो ये एक जो पिछले 5-5.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही थी, उसका एक क्लाइमेक्स जो है वो आपको नजर आ रहा है। एक ऐसा शख्स जो है जो पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रहे हो और पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर भी इन्वॉल्व रहे हो, और अभी रिसेंटली जो है वो एक जो बेंच प्रिजाइड किया था उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का, उसके अंदर भी रहे हो। और मुझे उस वक्त भी थोड़ा सा आया था कि एक ऐसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को प्रिजाइड कर रहा है, लेकिन उसका ऑथर जज जो है वो जस्टिस मुनीब आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है कि जिसका रिजल्ट किसी तरफ और जा सकता है। और वही एक चीज ऐसी सामने आ गई है कि कल जस्टिस नकवी ने रिजाइन किया है, और नकवी साहब का तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मामला था और वो उन्होंने 2 वजह से किया। एक ये है कि उन्होंने मिसट्रस्ट किया, और दूसरा वो उसको फेस नहीं करना चाह रहे थे, और जब आप रिजाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोसीडिंग जो है वो ड्रॉप कर दी जाती है और आपको प्रोक्स एंड प्रिविलेज मिल जाते हैं। एजाजुल एहसन साहब के पास मुतलका भी एक कंप्लेंट आई थी जिसको ड्रॉप कर दिया गया था, और वो कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स नहीं थी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चली जाती। तो आज जो ये फैसला आया अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कोई चीफ जस्टिस बनने जा रहा हो उसका रिजाइन जो करना है वो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क जो है खड़े करेगा, और आपको पता भी चलेगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस हद तक डिवाइडेड है। और उस डिवाइडेड के अंदर अगर यही टेम्पो इस चीज के अंदर रहा तो हमें और भी चीजें जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नियर फ्यूचर के अंदर नजर आएंगी। जी हाफिज साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं यासीन आज़ाद साहब, माहिर कानून है। यासीन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। यासीन साहब, एक सीनियर जज की जानिब से एक और इस्तीफा सामने आ गया है, जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे आप? अरे एजाजुल एहसन साहब ने जो रिजाइन दिया उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन कल ज़ाहिर नकवी साहब के इस्तीफे के बाद एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा देना काफ़ी मीनिंगफुल है कि आखिर इसकी बैकग्राउंड क्या है। उनको अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना था। तो जो सूरत हाल इस वक्त आई है, ज़ाहिर नकवी साहब की बात तो समझ में आती है। उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग था, और कल उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश की। एजाजुल एहसन साहब अपना क्या नाम है एक सीनियर वकील को, मखसूम अली खान को उन्होंने इंगेज किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो उनको स्टे नहीं दिला सके। और कल ही आपने देखा होगा कि एक जजमेंट जो आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जनाब परवेज मुशर्रफ के हवाले से, वो आप ये देख रहे हैं कि ये वो जज थे ज़ाहिर नकवी साहब जिन्होंने मुशर्रफ साहब के सिलसिले में जो ट्रिब्यूनल बना था, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के जज बलूचिस्तान से और एक कराची से सिंध से थे, तो उस ट्रिब्यूनल ने सबको उन्होंने गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया था। तो जो ट्रिब्यूनल बना था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से बना था। तो माजी में ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे कुछ जज साहिबान जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें से 2 तो आज दूसरे ने भी रिजाइन कर दिया। माजी में ये बात तो एक थी कि एक ऐसी ग्रुपिंग सुप्रीम कोर्ट में सामने आई जो हमारे लिए तो काफ़ी तकलीफ दे थी। उससे सुप्रीम कोर्ट के साथ बुरी तरह मुतासर भी हो रही थी,
اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ پرویز الہی اور حمزہ کا جب معاملہ تھا، ہم سابقہ صدور سارے سپریم کورٹ میں گئے، بندیال صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، مہربانی کریں کہ ساز معاملات میں فل سپریم کورٹ بنائیں اور فل سپریم کورٹ بیٹھے اور وہ فیصلے کریں تاکہ سپریم کورٹ کی ساتھ پہ کسی قسم کی آنچ نہ آئے، لیکن ہماری بات کو کسی کو نہیں سنا گیا۔ اب بعض ججمنٹ جو ری وزٹ ہونے شروع ہوئے، اور کل آنریبل سپریم کورٹ نے جو پرویز مشرف کے حوالے سے ججمنٹ دیا، اس میں انہوں نے سینٹینس ڈیتھ سینٹینس کو مینٹین کیا، اور لوور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ظاہر نقوی صاحب کی وجہ سے ہوا تھا، اس کو انہوں نے کل عدم قرار دے دیا، اور واقعی لوور ہائی کورٹ کو جورسڈکشن نہیں تھی۔ جب جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہو گئی تو اس کی اپیل ہو سکتی تھی، لوور ہائی کورٹ کو کسی بھی حالت میں جورسڈکشن نہیں تھی، انہوں نے اپنے اختیارات کا مس یوز کیا تھا، جس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ کل جو ججمنٹ آیا وہ ایسے وقت میں آیا جب مظاہر نقوی صاحب نے بھی ریزائن کیا، اور ابھی جیسے کہ ابھی خبر جیسے چل رہی ہے آپ کے چینل میں، اس میں تو یہ ہے کہ اعجاز الحسن صاحب نے آج کے استعفا دیا۔ ان کی وجوہات کیا ہیں کیا نہیں ہے، لیکن حیرانگی مجھے ضرور ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک نہیں رکے گا، تھوڑا اور آگے بڑھے گا، اور اگر اور آگے بڑھتا ہے تو وہ جو سپریم کورٹ میں ایک قسم کی زبردست قسم کی گروپنگ ہو گئی تھی، حالانکہ ہماری اپیکس پارٹی ہے اور سب سے بڑی عدالت ہے، ہماری سب سے بڑی عدالت کے اندر گروپنگ ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے۔ میں اپنے 47-48 سال کے پروفیشن میں پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ آنریبل سپریم کورٹ میں ایسی گروپنگ آئی کہ چیف جسٹس اپنی مرضی کی بنچ کنسٹیٹیوٹ کرتے تھے، مرضی کے فیصلے دیتے تھے، جس سے سپریم کورٹ کی ساکھ پہ کو نقصان پہنچا تھا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو کونسل ہے، کونسل نے غیر نقوی صاحب کا کیس ابھی بھی انہوں نے کہا ہم چلائیں گے، ہم کسی صورت میں اس معاملے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہے گا سابق اٹارنی جنرل منصور انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منصور صاحب شکریہ وقت کے لیے۔ کچھ آبزرویشنز ہیں جو کہ ہمارے آنریبل تجزیہ کاروں کی جانب سے دی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں استعفے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور کیا مبینہ تنازعات جو کہ ججز کے درمیان ہیں، یہ ذرائع کہتے ہیں، یہ ہمارے تجزیہ کار کہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا یہ کرنا، مگر یہ کہنا کہ مجھے یہ پتا ہوگا کہ کیوں انہوں نے ریزائن کیا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ بڑا مشکل ہے میرا بتانا۔ میں کراچی میں ہوں، وہ اسلام آباد میں ہوا، اور مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے، مگر یہ ان کے آپس کے جو مسائل تھے اور جھگڑے چل رہے تھے، اور جس طرح سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ معاملات کو چلا رہے تھے جو کہ قانون کے بالکل خلاف تھی چیزیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ بڑا قانون کے مطابق چلنے والے آدمی ہیں، اور کوئی نہ کوئی تنازع جو ہوا ہے وہ اسی پہ ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ اس حد تک بگڑا ہے کہ جو شخص اگلے 8 مہینے کے بعد چیف جسٹس بننا تھا وہ ریزائن کر جائے،